কি না? তাড়াতাড়ি বল। তুই ওর কেউ হোস, হ্যাঁ কি না? কোনটা? কে হোস তুই ওর? সম্পর্কে কেউ হোস? কে হোস বল? কে হোস ওর? বৌদি। বৌদি। কিভাবে মরেছিস কিভাবে তুই? কি হয়েছিল তোর? কিভাবে মরেছিস? বিষ খেয়ে মরে গেছিস? তুই কেন বিষ খেলি? কেন বিষ খেলি? কি জন্য খেলি? হ্যাঁ, সংসারের জ্বালা। সংসারের জ্বালায়। কতদিন আগে মরেছিস তুই? হ্যাঁ, 14 বছর। 14 বছর আগে মরেছিস। আচ্ছা, তুই ধরা পড়ে গেছিস, তুই আর পালাতে পারবি না, বাবা তোকে ধরে নিয়েছে। ऊपर लेके आओ शैतान को पकड़ के, ऊपर लेके आओ, पूरा खिलोटी में लेके आओ, पूरा हाजी नजी लगाओ। अगर ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, चीखते चिल्ले तुझे मार लगे। गले पे भाग लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, और जोर से मारो, कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो, मारो और जोर से सिर पर मारो, गरम चमीटे से बारी मारो बाबा, और जोर से मारो, चीखते चिल्ले तुझे मार लगे। जितना इस बच्ची को तरपाई है उससे कई गुना ज्यादा तरपाओ, मार मार के परेशान करो शैतान को, और जोर से मारो, चमीटे से बारी मारो और जोर से। हाँ, चढ़ 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 चढ़। তুই ওকে চিনিস কি না? তুই যে ওকে ধরেছিস তুই ওকে চিনিস কি না? তাড়াতাড়ি বল, তুই ওকে চিনিস কি না? বলবি না মার খাবি না আমি উল্টো ঝুলিয়ে মারবো? তাড়াতাড়ি বল, তাড়াতাড়ি বল। তুই কোথা থেকে চলে এসছিস ওর উপর? কোথা থেকে চলে এসছিস? হ্যাঁ, বলবি না মার খাবি? চল 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 चढ़ 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 हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जा, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी, और जोर चार्जर 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 से बाबा, और जोर चार्जर 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 से और गति बढ़ दी है। कतरा काट से प्रेस कतरा काट से देखो। हैं? हाँ, पीछे घसीटते हुए एकदम गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, सबको एक साथ मारो, और जोर चार्जर 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 से एकदम और जोर से। हाँ, चल 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 शैतान को और पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, मारो और जोर से मारो, और जोर से मारो शैतान को। থাকতে চাস ওর সাথে? থাকতে চাস? থাকতে চাস ওর সাথে, হ্যাঁ কি না? থাকতে চাস না? হ্যাঁ, কোথা থেকে চলে এসছিস ওর উপর সেটা তো বল। কোথা থেকে চলে এসছিস ওর উপর? কোথা থেকে চলে এসছিস তুই? কোথা থেকে চলে এসছিস? बोलबी ना, और जोर से मारो, पूरा शरीर पे आग लगा दीजिए, मोटे मोटे आपकी गोले मारा जाए। हाँ, और जोर से मारो बाबा। चल 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 गले में फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, इनका भी ब्रेथ को लेके आप पकड़ के और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो, और ऊपर करो शैतान को, मारते ऊपर करो बाबा। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, सबको एक साथ, गले पे फांस लगा के पीछे की तरफ, पीछे भारी करके पीछे की तरफ, सबको एक साथ गले पे फांस लगा के पीछे की तरफ खींचो, और जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर और जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर चार जोर से हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। हाँ, चल 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 लेके आओ शरीर में, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और पीछे की तरफ खींचो, एकदम गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, शैतान को लेके आप पकड़ के, और हाजी नजी लगाओ शरीर में, और हाजी नजी लगाओ शरीर में, और गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, एकदम पीछे की तरफ, पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ, और पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ बाबा। हाँ, পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো? 4টে তান্ত্রিক আছে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? 4টে সুলেমানি তন্ত্র। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी मांत्रिक बैठा है, पीछे जितना भी जानत्रिक बैठा है, सबके पास रुक जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीटते लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ, एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच लिया जाए, पूरा लपेट के लेके आओ, दिखाओ शिवधम का जलवा, दिखाओ शिवधम का करिश्मा, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और जोर से मारो, सिर पर बारी मारो, गरम चमीटे से बारी मारो, दोनों हाथों से बार बार खींचो, दोनों हाथों को जकड़ के खींचो बाबा, जकड़ के जकड़ के जकड़ के पकड़ लिया जाए, पकड़ लिया जाए, पकड़ लिया जाए, गले में फांस लगाओ, गले में फांस लगाओ, और जोर से पीछे की तरफ, और जोर से पीछे की तरफ, गले
गालों पे भांस लगे पीछे की तरफ और जोर से पीछे की तरफ घसीटते हुए अगर ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, मोटे मोटे चपड़े मारो। हाँ और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, हाथों में गतिविधि और बढ़ दी जाए, और हाथों में गतिविधि बढ़ दी जाए। हाँ चल 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 शैतान को लेके आओ, ऊपर लेके आओ, शैतान को पकड़ के। गंधा प्रेत गलत काम करने की कोशिश करता है शैतान। हाँ बच्चा खा रहा है शैतान। चल 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 চল 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 বল, তুই থাকবি? তুই তো ফেসে গেছিস, তুই তো ফেসে গেছিস। আর বাচ্চা খাবি? কটা বাচ্চা খাবি? কটা বাচ্চা মারবি? হ্যাঁ और ऊपर करो शैतान को, और ऊपर करो, पूरा एकदम ऊपर करो। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, तरफ तरफ कर मारो। जितना इस बच्ची को तरपाई है उससे कई गुना ज्यादा तरपा मार मार के परेशान करो बाबा। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और जोर से मारो शैतान को। सिर पर गरम चमटे से बारी मारो, और जोर से मारो। दोनों हाथों से बार बार खींचो बाबा, जा करके पीछे की तरफ खींचो। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो। इनका भी लेके आओ, इनका भी पकड़ के ऊपर लेके आओ, इनका भी पकड़ के ऊपर लेके आओ, और ऊपर करो शैतान को। सबको एक साथ हाजिर नजर लग जाए शरीर में, सबको एक साथ। हाँ चल 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 और गति বাড়া দি যায়। তুই ওকে চিনিস কি না? তুই ওকে ধরেছিস, তুই ওকে চিনিস? তুই ওর কেউ হোস হ্যাঁ কি না? তাড়াতাড়ি বল, তুই ওর কেউ হোস হ্যাঁ কি না? কোনটা? কে হোস তুই ওর? সম্পর্কে কেউ হোস? কে হোস বল, কে হোস ওর? বৌদি। বৌদি। কিভাবে মরেছিস কিভাবে তুই? কি হয়েছিল তোর? কিভাবে মরেছিস? বিষ খেয়ে মরে গেছিস? তুই কেন বিষ খেলি? কেন বিষ খেলি? কি জন্য খেলি? হ্যাঁ সংসারের জ্বালায়। সংসারের জ্বালায়। কতদিন আগে মরেছিস তুই? হ্যাঁ 14 বছর। 14 বছর আগে মরেছিস। আর लगा पीछे की तरफ खींचो शैतान को, और जोर से पीछे की तरफ खींचो, मारो। ওর বাচ্চা কেন নষ্ট করছিস তুই? ওর বাচ্চা কেন নষ্ট করছিস সেটা তো বল। হ্যাঁ কি রে? चल 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 गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, गला पकड़ लिया जाए, सांसें बंद कर दिया जाए, और तरपाओ और परेशान करो। इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले, इतना जोर से मारो कि अंदर से चीख निकले। मारो, पूरा सिर पर आग लगा दिया जाए, पूरा मुंह पर आग लगा दिया जाए, पूरा मुंह पर आग लगा दिया जाए। तरफ तरफ कर मारो, तरफ तरफ कर मारो, और तरपाओ और परेशान करो, और तरपाओ और परेशान करो, और तरपाओ और परेशान करो शैतान को। और जोर से मारो, मारो कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो, मारो कमर तोड़ो, गर्दन तोड़ो, और जोर से मारो, मारो 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 मारो, और जोर से मारो बाबा। हाँ চল 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 চল। এর আগে তুই অন্য কাউকে ধরেছিস? অন্য কাউকে ধরেছিস? হ্যাঁ কাকে ধরেছিলিস এর আগে তুই? পাড়ার সবাইকেই তুই ডিস্টার্ব দিস। হ্যাঁ তোকে কেউ সরাতে পারেনি, কোনো ঠাকুর বাড়ি থেকে ধরতে পারেনি তোকে। আর এখানে কি হলো তো, কি হচ্ছে সেটা তো বল। কষ্ট হচ্ছে। মারের নাম বাবাজি, ওয়ান एंड ओनली शिवधाम। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो शैतान को। आज पकड़ में आया है शैतान, और जोर से मारो, कमर तोड़ो। गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो बाबा। देखो सिद्धि शक्ति टाना হচ্ছে কিনা দেখো। ট্রেনা হয়েছে। चल 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 चल। और देखो कतना बाकी है देखो। हाथों को और जकड़ लिया जाए, हाथों को और जकड़ लिया जाए, दोनों हाथों में गति बढ़ा दी जाए, और एकदम गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के पीछे की तरफ। इनको भी पीछे, गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, और जोर से पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ। सबको एक साथ पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ, झटका मार के पीछे की तरफ, एकदम पीछे भारी करते हुए पीछे की तरफ, पूरा शरीर खाली करते हुए बाबा। हाँ इनार কতটা কাটছে দেখো। পেট টেনে নেওয়া হয়েছে। चल 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 एनार देखो। পেট নেই। चल 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 चल। ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। जय श्री राम। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय संताय करुणत्रय हेतुवे निवेदयामि चत्वानन्तं गति परमेश्वरम। লেবুটা নিচে রাখেন, লেবু নিচে রাখেন। কি হচ্ছে আপনার সাথে বলুন? কাঁদছেন কেন? এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? জীবনেই প্রথম হচ্ছে। দেখুন কি অবস্থা, আমরা কি নিয়ে বেঁচে আছি দেখুন। হাত কেন কাঁপছে? আপনি কাঁপাচ্ছেন না তো ইচ্ছা করে?
ইচ্ছে হচ্ছে ভিডিও না। দেখলে মানুষ বলে ড্রামা, না। অ্যাক্টিং, স্ক্রিপ্টেড। শিবধাম হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের 1 নম্বর জাগ্রত ধাম, যেখানে বাবা নিজে উপস্থিত থেকে কাজ করে। ঠিক আছে, আপনার সাথে প্রেত ছিল, বুকে মাথায় নাভির নিচে চাপার চেষ্টা করতো, খারাপ কাজ করার চেষ্টা করতো। এটা প্রথম হলো? শারীরিক কোনো সমস্যা অনুভব করতেন আপনি বাড়িতে? পেটে সমস্যা, কিসে কিসে কোথায় কোথায় সমস্যা হতো আপনার? আমার পেটে সমস্যা হতো, পায়ে হাঁটতে পারতাম না, হাঁটতে পারতেন না? পায়ে সমস্যা, মাজায় সমস্যা, মাজায় সমস্যা, নিঃশ্বাস নিতে পারতাম না। নিঃশ্বাসও নিতে পারতেন না। ডাক্তার দেখিয়েছিলেন আপনি? আচ্ছা, ডাক্তার কি বলেছিল, কি হয়েছে? ডাক্তার বলছে এমনি নিঃশ্বাসের ও, সমস্যা হচ্ছে। এমনি সমস্যা হচ্ছে ডাক্তার বলছে। তাহলে ভাবুন, ডাক্তার কোনো ওষুধ দেয়নি? হ্যাঁ দিয়েছিল। তা ওষুধ খেয়ে ঠিক হয়েছেন আপনি? হবে না। কারণ ডাক্তারের ওটা সাবজেক্টই না, আপনাকে ওষুধ খেয়ে আরো কিডনির সমস্যা করে দেবে। আমার চোখের দিকে তাকান, চোখের দিকে তাকান। और गति बढ़ा दी जाए, और गति बढ़ा दी जाए बाबा, और जोर से, और जोर से। দেখুন ম্যাজিক, দেখুন বাবার এটা প্রয়োগ রয়েছে। এটা কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। ওই ঘরে বসে মন্ত্র জপ করবেন, ওম নমঃ শিবায়, শক্তি রূপে গুরু পীরানন্দম নমঃ। ঠিক আছে, বলুন জয় শিবধাম। জয় শিবধাম। বলে দিচ্ছি কি করতে হবে, কৃপা হবে। টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো? না না, বলে দিচ্ছি। কোথা থেকে আসছেন? কোথা থেকে? নিউ ব্যারাকপুর থেকে। নিউ ব্যারাকপুর থেকে। বলে দিচ্ছি কি হচ্ছিল আপনারা বলুন। এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? জীবনে প্রথম হলো? আচ্ছা, আপনার তো সন্তানাদি আসে না, সন্তান নষ্টও হয়ে যায়। ঠিক আছে, এখান থেকে কি বলা হয়েছিল? প্রেত আছে। আর কি বলা হয়েছিল? পেট বন্ধন করা হয়েছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, বৌদি কেউ মারা গেছে, কেউ বিষ খেয়ে? কে মারা গেছে বিষ খেয়ে? বৌদি, কোন বৌদি? আমাদের বাড়ির বড় বৌদি। বড় বউ? আচ্ছা, অনেক দিন আগে মারা গেছে। হ্যাঁ, সেই আপনার উপরে এসেছিল, সে কথাও বলেছে, ভিডিওতে দেখে নেবেন আপনি। আর আপনার সাথে কি হচ্ছিল যখন লেবু নিয়ে বসেছিলেন ওখানে? হাত পা যেন শক্ত হয়ে যাচ্ছিল আর কাঁপ ছিল। তাপ ছিল, তাই তো? হ্যাঁ, এরকমই প্রথম হলো, এর আগে তো হয়নি কোনোদিনও। হ্যাঁ, টাকা পয়সার জন্য জোর করা হয়নি তো এখানে? বলুন জয় শিবধাম। জয় সিদ্ধাম, কোথা থেকে আসছেন? বাড়ি পাড়া। আমি বলে দিচ্ছি কী কী করতে হবে। ধাম থেকে কৃপা হবে, যা যা করতে বলা হচ্ছে করে নেবেন, আরও কৃপা হবে। ঠিক আছে? हे शिव धाम प्रभु है महादेव महाराज। हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी प्रार्थना सुनो। जय शिव धाम सरकार, हमारी प्रार्थना सुनो। हे शिव धाम प्रभु है महादेव महाराजा। सदैव आपके चरणों